अजित कुमार महाराणा लेवल VA शिक्षक फोरम आह्वायक जन अच्छी ओडिशार 70,000 शिक्षक लेवल VA अच्छे 1997 मसीहा जो केडर रूल मैट्रिक सीटी को चेंज करा +2 सीटी करा किंतु आम ग्रेड पे जहाँ 2200 से 2200 एवं पर्यटन आम दरमा पाऊँ सरकार पुणी V को भांगिकी VA VB करदे ये V रु V A रु VB को जावाई आमको जो टाइम बाउंड प्रमोशन कराइला से टाइम बाउंड प्रमोशन आम दरमा पाई पारुनु बा आम प्रमोशन नहीं पार कारण VA रे 70,000 अच्छे VB रे पोस्ट संख्या कम अच्छे जहाँफल आम बाध्य कि VA रे बहुत शिक्षक 2005 कतरू जो रेगुलर होती सी भी VA जो 24 रेगुलर सी VA तेणु आम बाध्य होचु आम राजरास्ता गले एवं सरकार जो प्राथमिक शिक्षक मानकर प्रथम आरंभ होगा ठिका सब डिपार्टमेंट ठिका उच्छेद होगा किंतु एकमात्र डिपार्टमेंट हूँ प्राथमिक शिक्षक डिपार्टमेंट जोटी ठिका उच्छेद हो पाला ना सरकार आउ गोटे कौन पटक मूल चाकरी गणना कर प्राथमिक शिक्षक मानकर जे मूल चाकरी गणना करा तेणु सरकार को आम नवेदन रखुचु आमको अविकल केंद्रीय हारे दरमा देवा ता सहित आमको 6 वर्षर 6टा नेशनल इंक्रीमेंट सहित आमको टाइम बाउंड प्रमोशन को सरलीकरण करा जाओ अर्थात जो आम VA VB ये जो IB कराई संपूर्ण मात्रा में संशोधन करा जाओ जहाँफल आम उपकृत हो जदि सरकार आम कथा न शुणती आम राजरास्ता गलिया बाध्य हो आज आम जो भाई मैंने मनला उन्नीस चंद्र नायक सेक्रेटरी ओडिशा एलिमेंटारी बीडी टीचर फेडरेशन आपण मानकर आज जो शिक्षक समाज ओडिशा अच्छी सब भाग भाग कर दिया डिवाइड एंड रूल पुलिस कराऊँगी आपंकर सरकार परिवर्तन आसी आम बर्तमान सब शिक्षक महल गोटे आशा और आकांक्षा जागी उठी जे नुआ सरकार किसी परिवर्तन करेंगे शिक्षक समाज को न्याय देवे बर्तमान ओडिशार शिक्षक समाज जो थिला 97 कैडर कथा जो कहले से एक्चुअली जो मानकर एनहांस कलार क्वालिफिकेशन सब डिपार्टमेंट कराई आशारे भी करागला जो +2 को करागला तो सीटी की आर करागला से जो मैंने कले लेवल 5A ताको दी भाग कर जो कले से 2200 ग्रेड पर रखाई 70,000 शिक्षक केवल प्रमोशन जाकि जो कहते लेवल 4टा जापर ना प्राय 5A से बहुत शिक्षक मेजोरिटी शिक्षक रिटायर कर प्रमोशन पाई किंतु ये गोटे अन्य 2200 ग्रेड को समस्त चाहते बदलवाई जब ग्रेड पे बदलला ताले शिक्षक मानकर प्रमोशन से उन्नय बदल ग्रेड पे बदलवाई समस्त गोटे अच्छी केंद्रीय दरमा नुआ एजुकेशन पॉलिसी अच्छी NEP ताको आम स्वागत करूँ सब शिक्षक समाज ओडिशा स्वागत करूँ NEP की लेटर स्पिरिट लागू कराऊ NEP अच्छी जो केंद्रीय हारे दरमा जो कथा कहूँ PRT TGT PGT से बेसिक समस्त 9,300 हेल्ले 4200 ग्रेड पे आसे TGT मानकर रोचे 46 PGT मानकर रोचे 48 तो गवर्नमेंट बर्तमान जोटा करुचे आपंकर मर्जर जो स्कूल अपडेटेड स्कूल एवं जोटा आपंकर मिश्रण स्कूल करावा चिंता कराई कंपोजिट स्कूल अंगनवाड़ी ठार +2 पर्यंत यही स्ट्रक्चरटा NEP अच्छी आम चाहूँ सरकार को प्रस्ताव दौर NEP लागू करने सहित टीचर मानकर जो डिसइक्वालिटी अच्छी इक्वालिटी ना सेटा को केमी से इक्वालिटी करके ग्रेड पे जो 9,300 करी 4200 प्रथम स्टार्ट करूँ PRT TGT 4600 एवं PGT करते 4800 पूरा समानता आसो तेणु आम यहाँ को लागू करने सरकार को आम प्रस्ताव दौचु आमर जो बीडी संगठन आपको पूरा होलाटेली समर्थन करूँ फ्रम द कोर ऑफ माय हार्ट आई सपोर्ट इट तेणु आम आलोचना करूँ डिस्कसन किसी डकाई आम संगे एपर्तन डका है कि आम आलोचना करूँ आम भी चाहूँ सब शिक्षकों ग्रेड पे वृद्धि कर बीडी संघ समर्थन अच्छी जदि सरकार को आम सहित आलोचना करूँ आम बहुत समय अपेक्षा भी करूँ नुआ सरकार आम उत्साह अच्छी समय भी आम दौचु सेक्रेटरी मैडम सहित आलोचना कलापर आम तारीख घोषणा करूँ सब शिक्षक आम एकजुट कराया चाहूँ ओडिशार एवं आम खाली दरमा कथा नुहे शिक्षार कि परिवर्तन हो सिलेबस करिकुलम होलिस्टिक नॉन होलिस्टिक जो अच्छी आम जिन सबुरा किसी परिवर्तन हो स्ट्रक्चर परिवर्तन हो एजुकेशन जो क्वालिटी एजुकेशन तापर परिवर्तन हो तेणु ओडिशार शिक्षा व्यवस्था जो होता टोटाल परिवर्तन हो जो मैंने जाऊँच पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल को अन्य ओडिशा अन्य जो ओडिया मीडियम स्कूल को जाऊँच से गवर्नमेंट स्कूल को फेरवे
ଆପଣଙ୍କର ନିକଟ ଅତୀତରେ ସରକାର ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, କିଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର। 25 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ହେବା ଦରକାର। ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ 25 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଇଟା 20 ଟଙ୍କା ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ, ସେଟାକୁ ବି ଦୂର କରାଯାଉ। ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ପୂରଣ କରାଯାଉ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ। ଅଫିସର ରାଜକୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ, ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସବୁ NEP ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦାବି, କ'ଣ କରିବେ? ଆମର ଦାବି ତ ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଗରୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ତଳେ 2022 ମସିହାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ, ସରକାର ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ ସେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାବି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ପାଖାପାଖି ଆମର ଯଦି 1,30,000 ଶିକ୍ଷକ ରହୁଛନ୍ତି, 30ରୁ 35,000 ଟିଚର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 70-80,000 ଟିଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି ଅଜିତ ସାର୍, ଆମର ଲେବୁଲ BA ଟିଚର ଆସୋସିଏସନର ଆବାହକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ଆଜିର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେବି ସଂଗଠନ ଅଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ତରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଗଠନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରିବୁ, ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଭାଇ ଆଜି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅବହେଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଏକାଠି ହେବାର ବେଳ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରକୁ ପୁନର୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସରକାର ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦାବି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ରହିଥିଲା, ଏବେ ବି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଠିକା ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଆମର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ, ଯେଉଁଟାକି 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ହିସାବରେ 35,400 ଇନିସିଆଲ ଦରମା, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ୟାକୁ ଯଦି ସରକାର କିଛି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି এই କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଆମେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କମିଶନର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ସଂଗଠନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଭାଇମାନେ ଆମେ ଏକାଠି ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଏକାଠି ହେବା, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସରକାର ଯଦି ଆମର ସଫଳତା ବା ଆମକୁ ଆମର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପ୍ରଦାନ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ କହିବେ ନା ବିଲ୍ ଆସିଲା? ଅଜିତ କୁମାର ମହାରଣା, ଲେବୁଲ VA ଶିକ୍ଷକ ଫୋରମର ଆହ୍ୱାୟକ ଜଣେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର 70,000 ଶିକ୍ଷକ ଲେବୁଲ VA ରେ ଅଛନ୍ତି। 1997 ମସିହା ଯେଉଁ କେଡର ରୁଲରେ मैट्रिक सीटी को चेंज करा दे +2 सीटी कराला, किंतु आम ग्रेड पे जहाँ 2200 था से 2200 एवं पर्यटन आम दरमा पाच। सरकार पुणी भी को भांगिकी VA VB करदे। ए V रु V A रु VB को जावाई आमको जो टाइम बाउंड प्रमोशन कराइला से टाइम बाउंड प्रमोशन आम दरमा पाई पारनु बा आम प्रमोशन नहीं कर, कारण VA रे 70,000 अच्छे, VB रे पोस्ट संख्या कम अच्छे, जहाँफल आम बाध्य हो कि VA रे बहुत शिक्षक 2005 कतरू जो रेगुलर होती सी भी VA, जो 24 रेगुलर सी VA। तेणु आम बाध्य होचु आम राजरास्ता गले एवं सरकार जो प्राथमिक शिक्षक मानकर प्रथम आरंभ होगा ठिका, सब डिपार्टमेंट ठिका उच्छेद होगा, किंतु एकमात्र डिपार्टमेंट होची प्राथमिक शिक्षक डिपार्टमेंट जोटी ठिका उच्छेद हो पाइला ना। सरकार आउ गोटे कौन कर मूल चाकरी रे गणना करा जाय, किंतु प्राथमिक शिक्षक मानकर जे मूल चाकरी गणना करा जाउ नाही। तेणु सरकार को आम नवेदन रखुचु आमको अविकल केंद्रीय हार दरमा देवा, ता सहित आमको 6 वर्षर 6टा नेशनल इंक्रीमेंट सहित आमको टाइम बाउंड प्रमोशन को सरलीकरण करा जाए, अर्थात जो आम VA VB जो IB कराइटा को संपूर्ण मात्रा में संशोधन करा जाए, जहाँफल आम उपकृत हो। जदि सरकार आम कथा न शुणती तेना आम राजरास्ता गलिया बाध्य हो। आज आम जो भाई मैंने मनला उमेश चंद्र नायक सेक्रेटरी ओडिशा एलिमेंटारी बीडी टीचर फेडरेशन, आपण मानकर आज जो शिक्षक समाज ओडिशा अच्छी सब भाग भाग कर डिवाइड एंड रूल पुलिस कराऊँगी। आपंकर सरकार परिवर्तन आसी आम बर्तमान सब शिक्षक महल गोटे आशा और आकांक्षा जागी उठी जे नुआ सरकार किसी परिवर्तन करेंगे, शिक्षक समाज को न्याय देवे। बर्तमान ओडिशार शिक्षक समाज जो थिला 97 कैडर कथा जो कहले से एक्चुअली जो मानकर एनहांस कलार क्वालिफिकेशन सब डिपार्टमेंट कराई
ओडिशा भी करागला जो +2 को करागला ता तो सीटी की आड करागला से जो मैंने कले लेवल 5A ताको डिवाइड कर जो कले से 2200 ग्रेड पर रखाई 70,000 शिक्षक केवल प्रमोशन जाकि बीकी जो कहते लेवल 4टा भाई जापर ना प्राय 5A रे से बहुत शिक्षक मेजर शिक्षक रिटायर करेंगे प्रमोशन पाइबे କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ 2200 ଗ୍ରେଡ୍ଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଗ୍ରେଡ୍ଟେ ବଦଳିଲା ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ବଦଳିବ ଗ୍ରେଡ୍ ତ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦରମା ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଆସିଛି NEP ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି NEP କି ତାକୁ ଲେଟର ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ୍ରେ ଲାଗୁ କରାଯାଉ ଏବଂ NEPରେ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦରମା ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଉଛି PRT TGT PGT ସେଠି ବେସିକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର 9,300 ହେଲେ 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ଆସିବ PGT ମାନଙ୍କର ରହୁଛି 46 PGT ମାନଙ୍କର ରହୁଛି 48 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଜର ସ୍କୁଲ ହେଇଛି ବା ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ସ୍କୁଲ ହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମିଶନ ସ୍କୁଲ କରାହେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରାହେଇଛି କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଠାରୁ +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই স্ট্রকচরটা NEPରେ ଅଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛୁ NEP ଲାଗୁ କରିବା ସହିତ ଟିଚରମାନଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ଡିସ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଇକ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ ସେଟାକୁ କେମିତି ସେମାନେ ଇକ୍ୱାଲିଟି କରିକି ଗ୍ରେଡ୍ଟା ଯେଉଁ 9,300 କରି 4200 ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ PRT TGTରେ 4600 ଏବଂ PGTରେ କରନ୍ତୁ 4800 ପୁରା ସମାନତା ଆସିବ ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବିଇଡି ସଂଗଠନ ଆକୁ ପୁରା ଭୋଲାଟାଇଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛୁ ଫ୍ରମ୍ ଦ କୋର୍ ଅଫ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ ଆଇ ସପୋର୍ଟ ଇଟ୍ ତେଣୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଡିସିସନ୍ କିଛି ଡକା ହେଇଛି ଆମ ସଂଘରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡକା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ଆମ ବିଇଡି ସଂଘରେ ଏହାର ସମର୍ଥନ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ସରକାରକୁ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ବି କରୁନୁ ନୂଆ ସରକାର ଆମର ଉତ୍ସାହ ଅଛି ସମୟ ବି ଆମେ ଦେଉଛୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଆମେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆମେ ଏକଜୁଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଆମେ ଖାଲି ଦରମା କଥା ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷାର କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସିଲାବସ୍ କରିକୁଲମ୍ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ନନ୍ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଜିନିଷ ସବୁଗୁଡ଼ା କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏଜୁକେସନ୍ର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ତା ଉପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଅନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରିବେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟ ଅତୀତରେ ସରକାର ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କିଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର 25 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ହେବା ଦରକାର ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ 25 ଟଙ୍କା ଦରକାର ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଇଟା 20 ଟଙ୍କା ହେବା ଦରକାର ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ ସେଟାକୁ ବି ଦୂର କରାଯାଉ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ପୂରଣ କରାଯାଉ ଆଉ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ଅଫିସର ରାଜକୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସବୁ NEP ଲାଗୁ କରାଯାଉ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ